Mugeni Ameru, oni mbetagwa Faith Kanadio, ni mbonoki, Kristo ni Bwana. Oni kambizite ya Vaita TV, ni onto kule yukurere kitena kumera, na yukureu leriti nengavana Omeru County, na yukureu kule manto ya leretie kuhusu manto za kanisa za area BBF, Vaita Family Church. Oni kama nto ja undigo ya tengo eretie, nonto Momeru tubati kumenya siasa na kanisa. Na alite menge mono kwe penji, alite na undene akauga mama ona Bishop Kawira Mwangaza antubara atongeretie ini anto hypocrite. Yani hypocrite imuntu totheri. Inde oni nkari gwatire onde Momeru oni ona Bishop Kawira Mwangaza orinde oni antongeretie ni nyagwe ngavana nutongeretwe ne Honorable Bishop Kawira Mwangaza. Kwa hivyo kama atongerete bawo kugera itu mtoto watheri kinya ugwe no na atongeretie ugwe ko baje itu mtoto watheri kinya ugwe na ndete koka otheri nonto nyagwe na gutongeretie pozaire kwe mantu waletie tamoyo ojakanito tu stiru okuga atiri Kawira Honorable Bishop Kawira ni umwe yani tirito oni kali tumirore batere kuga Kakuro beba tutuga mukoi menya Kakuro mukoi uketha na unjirene ko gatioragia kinywa kali nyoga Kakuro kagatikoria katikoroma katikungentera ko woni mantu ja ujo mbigoti atengweretie ni mantu ya kuhusu kanisa Ameru kethiri siasa tokinyaka nare omituringa siasa lakini zakinyaka nisene toka kanisa heshima na nontu na dekite kinya kuga ntu baratonga iria kanisene ito mtoto otheri nkori atiri kaugo tiromba Murungu kaugo tize Murungu kanisa newe gitio naje kinya siasa na mtu akaringa siasa siawe na kanisa newe gitio bado turarombiwa Murungu antu akeri Murungu. Kwa hivyo kila mtu anajua Mungu na yule ajui Mungu akae mahali yako, lakini sisi tuna kanisa hiyo ya kusema kuongea mambo ya kanisa, lakini tukodia atiri kinya yukurere itete kaitete yukurere rira kuthombia muntu kethira rita yukurere rithomi nimbi kira mbize Vaita TV yona kwa kinya country wide kutino Vaita tionagwa kondi oria yukurere itete aliria mantu jajari akimenera ya Bishop Kawira na mantu ja kanisa ndoria mantu ja zonde antu bakathoma yukure kaguru mwana mukuru mwekuru muthaka mwari gotu otikigura yukurere omuntu ura kathoma mantu jazandikizonde yukune reure charaja mwanditi ja kanisa ri swari muntu ukaigwa atia yukure megotino olitigita dekagura antu babengi sana kantire wanje kethire kithomaga na plus na ndi mantu ya kinya atonya kinya ke Facebook gotike mitandao tino ya titonyete nkoria kwerire no tutongete Meru County uge nyawe atitongeretwe ni Honorable Bishop Kawira Mwangaza igwaga Meru pomenyere bukiromba rombagira ni Kenya yetu au tuterete bwega nonto ara tuterete chamoje ya karamarumi chamoje ya karajate agirete ende ora mbize muntu wa Murungu Ameru atorota wana kara winde bali jako metare persona monigitonga bonokina kenda mwadani tumoya na kanisa to atento praise nene account Meru na kanisa mianya na ndomo ile kanisa red mikinuri nene sen tigania centro subdivision TV na yabaite tojete kwa limamja makaja konie Meru yetu kana miturire yetu wabo notongeje wetu toya tuna kinyara tare jonge metare Fred Catherine tukono tuige tu encourage yetu kabisa chiringire tu mangaza kwa ndani ya account yetu na kwa hivyo tukono tujaza kwa baita tunaonekana atisto tumekwale na Momeru na kwa kimono kwa matakirera kidogo nonto matenda de shit ija kwa teamwork wambere kambuge tule atumeria kana pastors and bishops pastors na other ministers of gospel batwe itokuwa iba mono kire Murungu nonto bawo tule atumeria na kwa kimono tule advisors makinya atongeri bala bangi ngiale mambo kanisa na tongeria kana na dirikali kinya gitara karaja kingsi mo beta kire priest kenda bagata kusika advice kwa ntukoje na watu ndani ya TV ya Vaita tuke wata njara kabisa na ina yote kutongeria kwa tumeria
kana mutongeria mutumiria kwithwa ari ndene leadership ya thirikari maybe an MCA MP kana any leadership kinya county leaders antoba national ja ma MP na kinya ma senator na kinya governors atumiri tubati kwithwa tukigombe aitebiu no ntuinya biblia ni wega kwa rĩrĩa mtu mwega ndene otongeria ndiguronde ndero ina thiri ko atumiri ya mende leadership ndigurga karabu bwega na mbere no kumenya rĩrĩa Mungu endaga mutongeria au rĩrĩa mbere kwa ndaudi ogire na kuona mtu ule na project kwa always Mungu ndiye mutongeria ule okirite Mungu ende no tongeria Mungu eko na reka irida jimugia ari kwamba ufurundene country kana kinyende chetu iko na kwa remonja services ile atongeria wetu walikite gutwa already itonete atongeria menya jandaisi kamuge hapa as an example na women rep Mheshimiwa Mada County rĩrĩa arobaga kura augaga antu betu bayoritu mukeja kundura woni intobia nungeta kuvugira na rabiri na kamugero ntu buku woni bonete gukithithika mashinani ili kulika na boga kabisa ingotika tutakale raja otonya kilo tongeria au mira arauga atiri yatimira obisi ina milioni 5 na Mheshimiwa Mada County mimi nachoko kwa ira ikundi na rauga tatu na dena mashukuru na binani untobole ndegiro uri kugirigirya nkora kwande mutumiria na noso alida ndago kabisa mtuju aina umuru mundenewe namba 2 daisi yuko na kuna kitakora ina kidai kifa mono ya corona indira watu kera machukuna ne kuko na kukipu distance ile kwa yale mutu mutongeri onge ndo ngerete kenine guta go support mashukuru madaka ndera kwa kiro kire mainda kuna mundu to una round tole ne guta ko dispute matangi jarochi na gutete kinyanto nyaba batu chumba na alitoka baba service na uniforms na ntubingi bibinge muno utongere tabori kitu kwa ndana ya Meru County na kuona kuna mutongere mwenye cha kuona tera kintu kaila kudima kidogo tu kuona na ndipo bwa mwekuruchu imenire kucho wetu ibo kubuja kwa na mfano ndio mwaga especially sanje utongere muno saidi ya bishop atongerete na unale tinya wona Mungu kile community menya ibija ibo nyoka kutara una imani ya kudania kilema kiuma na hagete yena lakini utena wano Mungu you are useless no mwana mbele ale tena sauti uno ndo mtu buku atumeje bonde katugwate utongeje kukonjera ikenda Mungu akaomba kuonekana bwa bunge bwa jaile kwa pale kidogo jama ingie antu ibumaina ida kwa mfacility antu kana kabangi uko ikodo takona demonstration dene ya wa Meru County acha demonstration ya ndigare je mono tunadikinya pia demonstrate wa I followed it some extent dadikenda iko ndo mama ngotingi substance baino na tumbele kwa jabu ndio pengine ni mtu yote na ndiko na kuna watu wanatongeza demonstration eta kwa Salome bila araia akiwa matakonda akiwa atewitangugi na namba 2 alitangulia leo anga kulitukika kwenda kupata kidogo kile distribution ya dirikali kana ya Meru kile mwaje jwaki gawa ule kwa matakonda itangulia anga na kwa aliongo mtu uoni mtongere kunduke mkia Meru South geta wa sipi kana event south welfare initiative ya wachungaji ndio kuna mahitaji ndani ya community na tutongerezie tuje ofisini ndio kwa tunaenda matano kanisene ungawa na habari kanisene na Mada County military akarespond kwa uwepo kuja kura mama mtongeje hucho akalidio na kago support the good leadership please iko na banda Meru bonde bas support women rep Mheshimiwa Mada County mono kinyakiri kikingia kwa ndakia gavana kule kwa ukikora atire akimamojo atena skills atiumei atithomete atiumba gutongeria county ndenda kuwa ucu bila ndogo kwa spectator na kwa pengine skills ndio picha cha kubaitanya manto kumbekanya manto lakini hapo anakuwa atire ukaja kuona kwamba kwa distribute budget cha ofisi ya women rep na njira ya direte ni hata kale moja county bombele kila mwananchi anataka kumakili mtongerio na tulite na services yake kedai tukala kama tu kama mwananchi kama kinyire lakini bala bango kwa bakiwa yanganga skills chao iche kuimbia bia mwingi oni kwa kauga atire aina skills chone cha kutongeria kama county Meru kwa hiyo wimbo mwe na ikuweka a Kristo
na ndo ba Mungu ibokire ikieto mikuwa ne proud ikieto mikuwa kweretwe ndira mama county hapo ndio gitegia kurukira gari ya kwa madina na Mungu amwete inspiration amukeje nchambe mweko yetu emiru in the whole country katubikumye impumara mo ndo tekaraira yamu ukaiwikuwa ne proud inkiwa gatere miru ndo takina naro kana Mombasa nkau gatere iwe ndile kweto imada kaunde kawera mwangaza bora wimenele kwa niki no to record yewe kinyende national ni kuonekana na ndo bakaide bidia sasa na imwekuru kwa urande kuwa kwenda kitekia governor. God bless us so much na mwekeo na tuwekuru mwondara turi tugwiri to mwa tanjara niki no ntwe mwambere ni bishop kiwiyo gutuma mwoneri de la kuridia no to atire janeria no to bishop na to mwa kitekia county ewe promotion na kuridia wera kwa to nya to tegwirete kunenga yewe tukira wai bahoke turia kuru tokaeja wa leadership yako imbeta ngurukia arome ntukwira kure itu metorone tukiweta ya kwa waki tukaimba kairi antoba Mungu itu mire na tore twime nikenda tumba kudhuwa na kana nduru yetu yombe kugwa no ndokataka kinyana na Mungu adhura kankidibia au kile kweti na roani ndira Mungu adhura naga yale reforms yekeja kudira adhura mtu akadhura imunene akadhura prophet na akadhura priest kama Mungu anambo nikino ntuna ndindi tu tatu kwenda kwebia hanene ibere beba bai nekyo yatumire so hapo hii areka kwathikira Mungu areka kwathikira priest areka Mungu adhura Daudi kwa urekeni ameru tumenye tukairwe dikaire ni antu barabai kera mtu mwe na kubya pasta na buina bire takuta kubinjega nae mudentiri kinyawe agaruke tumudurewe ingo kwira atiri governor wetu itukwendete na riu raje tu iturakurombagira twifaite family na faite family patio tutiromba miwanano turomba Mungu ria wombire thi na iguru uria wekirireria arekira mandu ja mothe jari thiguru ginya uya arakumba tutikumenya imbi ukuria faite family tutikumenya imbi ukuria na bishop wetu Kawira Mwangasa twakwira atiri kiraitu twakwira atiri iuku riu andikite rigathomwo miaka 1000 na batio tweja kurega utwititirete bishop wetu I bishop Wangea na tondu kumeta bishop Wangea ginya we mero te ijire mero ni imwe no kuori na atongeria paria wandikite na wabeta uria wonde waritie uratongeria no tongeretio bau ugweta bia na bia biu bire mero imurungu biombete na twakwira atiri kiraitu ugitushwira no arutani beje batuthomithiria na bau kenda bomea wina mbeca nyingi ciumba kurugura mashukuru ya maingi umba gwaka mantu ya manene ya gutuma na bau batige gwithirwo baringia twakwira atiri kiraitu tiga kurwa na faite family yatu ya faite I family ya mantu ya manene ya kuromba Mungu bishop wetu ugo kumwita turombaga miwanano tugukania aria jairi na jathatu tegera aria Mungu akuitite no rikane bwega Mungu ucio tukuromba twakuromba uturie maru urombe orekeri kai ukuri urandika no twa faite family kai ukuri urandika no twa faite TV ogiukira okimama ifaite ogita ukarathi guru ifaite twakwira shokera akui tiga gwita na mbere uwitite okirete I company ya muntu witite kurwa nayo bau gwita pia utitureterete baria bomi kanisa nezi utitureterete antu bakwandikwa baria othomithitio turetera batwikio tugukwira rekana na batwi ke tutumikire Mungu uria otuize na batwi turitonga o wero ria jaire
na ria gatatu tugukwira batu tutingia ndiugo no to mero itwarite otongeria mu mero tutina leadership no to bare bonde tureiketia kuthura ndene leadership mero ni anto selfish na ni anto bachiendete na ni anto batienda mumero ro kawaida halitwa takene na umaku okira akarajabo na mero beto abwiri cyo tumubona madakaunti yake orwa no ndo anto barea bachije bongwa bauga ni mimi lakini na hapo ndo bakona nchambe mweko ite kumakwekira ikieto yako mero ikieto yako rumwa kwa utotena leadership kwa ulienda kwa mama county atire bautwi turia Meru community forum ila tukwete Meru yone uteka ukone Meru totena atongeria ba Meru community forum bara ba grassroots ipo tondira nabo tutotendira na baba bagweta beta barekirwa moteri ne jamanene na rekirwa rendio ne nene ba dide ko jamanene bakaja bakagwa bari adia ubiafo wa Meru pana batu wa Meru to on the ground na ito kuona ora kuthithia na nawe we have representatives na bakaitamuge kenda to make sure leadership ya Meru kuona mutongerio mwega mama county runga mwangu ukenda kugaruka urega gitikia gavana no tuindege guthinya rume bage na ne atongeria bakiaria we na rorite Meru bakaua mama county na choke kiwimande aje guchungurana utegetekia muntu utegetekete mina shape muntu kenda gutwika umwe bwire togekarira no kuigwa ni oruba kwa tumira ni kenda mama county nae mutongeria umunene okire ndivora nae severe ana ba Israeli dekae ya to save Meru no to kwambere na politics kuri tembere temugwa no to kigwa gitekarona mume kuri tejere imudomi imuntu kwera imanto ko agaita mubikwega ngapwe Meru leadership yo toma kwethiro tento murume utepunto kwenda rukira tetera Meru tukaikabwa community ingi Meru tukathinda kwa mantu jakira teagirete no tutepunto kwenda rukira no kira watu akanya makara ruma ai no tuma makaundi utekanya makwenda narunga betu inwe 24/7 na ndito gaita tuingwa agita muge wera ko ijana na kanoka atiga mutamushia twathurana reite bingana tebitandatu twina MCA twina MP twina governor twina senator women led CPO na deputy governor kere antu babonde Meru beto mburie kege atuma bwigoro women led pa kadera bete tia ochoka buba no korea akwiya bangi banenkanirite ingana MCA alilete na tia watea no to allocation ya MCA ya mbere 20 million bonde bekire mebone bakutuminga bana kenda batekadie bamurekerie bali ya kembecho rama kwenda ito kutegete na ito kwene na bugatwira bawutwitwa na nti no to teta bwakara kwita nara kwita kuromba chiasi kama mtu engesera nati ya kurumana na nati ya chokorana no rumana kwira atere oni otembera kiugo ndego guchokeria wambeta mwamba akakwira nara kinyagora yire na nenda kwira atika kwigwa maruru ogwigwa mama kaunti ya wate domi hamuyira hamuro ina habo ma kinyagora tikia habo maga na atika kwigwa hakano witera tuba ngitara bamwere kura hera baba ndibaye bachano minite yo to witi kinyora bae gaegewe kabaye bamani of course which is true ibatika kwigwa ibo chokovere na ibo wetegie wetia ukanenkero ekuru bere mandam county ekuru they are very bitter ni ekuru bamu chamba yana tobire bahatu to inwe ekuru benwe na kabona na bakamu support
na kamakua nĩ metho njathiũra njatirigĩrĩria ng'ombe nyũnja ũkaigua kua rũngama na magũrũ moja-inĩ rũngama na hatuo tũkarũngama nawe na Mwathani ageta na mbere gũkũtharima na ũgatiga program ciaku turenda thiĩ ndene mĩrũ yetu na kĩrĩa no tũgĩrĩ mũtheka kĩrĩa ikũrindũko na guo kaguo na ikareta thĩrĩ ikareta chaos kwa hiyo ndo mtu tafadhali uwepo ukigo wewe kudondo mudira ndio nokire na prepare platform mbere kumira tukara marende wao na dije ga mtu karaga kuonekana na bingi uwa kwa hivyo mashimo ambisho batageta kile kuna kia takiba kile kwa dije no ndo mashimo ndo kwa dije kuna ofisi mianya twalingira dawa ngi morokura ingi batikana tena kwa una ale mashimo kama kudija ungena dije bunge kile kidogo kuna elections ndio tunatarajia za 2022 iko na kwa mumeru tukae mumeru nani ndio kumleo na ume politics is about interest ututu kaangira mtoto mmoja dia tugututeje kura iko na mumeru kule ya kanwesti kule ya Kenya twa duro mtongerio mwega no uma ndio akaba kwa cha community yetu Bono tumbo kumkirikia kuwa kule 2022 tafadhali please tumira ume kule mtu ule wona kama dide jawe katulingire mtu kura kulingana na madidi tugetikire kubudo tumegata barabarani kwa wachiringi 5 chiringi 10 chiringi gije moke ndio kaunga bwa kunde eleteje kukamena kana ala utagelete kwa andauti atuka neo igatu kontungi kulinga kura gatwe mtu kura kulingana na bilia tuonete akidithia tukalinde kule chetu brightly